إذا حيل زين أو سلطان كي ملسجن كله صعرف جبريان كحيل وصع إذا له صعرف جبريان لعلو تعزستي بصوان جيروم وعلم حق من قسم خبرت جيروم زقر وله نجار كله يخلين حصت حاجة وكبها خلوا تزفرس هو حتى تزي بحتوى عدة فرس يا زبيل التحساس بقى يزفرس بس كفرس لما قلنا نسرح لنا نازي كوكيو خاص حنجير خاص نفس التان مديا وزقبر من قصقاس أكال جنيه يخون بصعنتوس بزيز عنتوس نما قلة تارجت زقبر أنا يدرون من قصقاس بس درجة مشتر كافلناون كرم حاتيته تجوروا جنيه يجر منني حزي أبوز إحنا تجوجل أخياتات تدالو سنك دالو معرب بحيل خناتينا حسوتيو معرب بحيل خناتينا زبال درا سراويت عليك زلو سراويت مسير ترى قدم أولموس التعامد كوابي ركب إنشيت جيرناني يلا كساو أروا كساونا حسا كوابي صبوا زبار ركبني يلا أنا بزلو خلوب تجمر هو من قصقاس يفلت نير زي ترى هو مزل كاب قدامي منستر أبي زمسيني أي موتون بعده كموتو يدلين ساو كموتو لم يوم زدلي أي تقرأ الدخل تام كلتا أفتنا ناي عبدر قوان تسويهم تحدى أبنا شعبات تسويه تحدى أبنا هذا تسويه تلك أبنا هذه عبدر تسويه تلك بخري تحدى زباط حد ما باصحوا أبنا شعب نمسواتي باصح نعم مسواتي بك ناي مودات حساس ده ما أبنا هذه أبنا يتراجعون سعر أبنا ما أو دم تسويه تلك ما أزنا خلنا كحيو فيلمون زبال كاميرا مان طفيو الحق تجويتو يلطفيو باندا تزخوني محشر تزوت خال تجرا مفتي كوين الحو حتى تزقط من لاي محشر ندقو نسبيتو نسدرو لبيت سو نبعلو اي محشن دو او عد قدام زتقتل تجادلاي ناي هز سلاماو سلف اندامرح زتقتل تجادلاي كم برها قما تزخوني محشر تزوت برخاي محشر انت اينا نمخان زلنا على الليل كحت حتى زي تقل زتجوي زطفقو سلኦም ድምጽ ዘይኹን ሓራ መሬት ባህድካ ኢትዮጵያ ባኽየድካ እንዳበለግን ኣይከድን ተሰኪፉ ዓዲ ዝኾነማ እንትቅተል እንትጭወ ምን ይበልናን ቤተሰበይ ከም ዘሎ ይሓተትናን ኣይድሕናን ስልታዊ ድጋፍ ንተዓፋነ ስርዓት ይዙ ቃልስ እዚ ብፍላጥ ብዘይፍላጥ ንገብሮ ዘለና ስለዚ ትንደለ ናይ ህሉና ጉዳይ መውሓስ እንተ ኮይኑ እትዝቀትለና ዘሎ ሰላማዊ ሰልፍ ስለ ዝገበረ ህዝብ ዝቀትል መናእሰይ ዝጨዊ ዝኣስር ዘሎ ዝተኣሰሩ ነው ሕዙንኩ ከሙደው ናጽነት ኣብ መላእ ትግራይ መባሊካን ብጾት ናቀትሉና ቃልስ ስለ ዝገበሩ ካብ ዝሞት ኢልን ድሕር ወፂ ሲት ሃይግበረ ካትብሎ ነው እዚ ኣብ ሰሜን ምዕራብ ቀትሉና ቀትሉ ሩዋ ደርቢ ገዲፍልና ስርዓት እዚ ክሞት ይደልን ኢሉ ግን ክቃለስ የንዓደ ኢሉ መቃለስ ቦታ ዝመረጽ አካል ከነገርካ ቦታ ፈታዊ ትመርጽሉ ተኾን ዘሎ እዞም ኩሎም ንብረታት ዝፍጽም ዘሎ አካል አደብ ግበር ጥፍአት ናትካ ይስኻኻ ተጥፍእ ዘለኻይ ዘታህ ገብረሎ ዕርቃህ ገብረሎ ቤት ምኽር ክመጸሎ መንግስትነት ከህልየናሎ መንግስቲ ዘድሕነና ግን ከም ተሐዘ ንሪኦ ዘለና ዓይነት መንግስት አይኮነን የጦርነት አዋጁ በይፋ ታውጇል። ኤርትራ የመጀመሪያ ጥቃቷን በኢትዮጵያ ላይ ተሰነዝራለች የሚል አስተያየትን አስመራ ሪፖርተር የተባለ የኤርትራ ሚዲያ በኤክስ ገጹ ላይ ለጥፏል። ይህንን አስተያየት የለጠፈው የኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ኢትዮጵያ በኤርትራ እየደረሰባት ያለባትን ትንኮሳ እንዲሁም ደግሞ በውስጥ ጉዳዮች ላይ ጣልቃ ገብነቷን ተከትሎ የምንታቀብበት ጊዜ እስከ መጨረሻው አይደለም ወይም ደግሞ የመታቀቢያ ጊዜው ሊያበቃ እንደሚችል ከገለጹ በኋላ ነው። የማለት ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ባስተላለፉት መልእክት መሰረት ኢትዮጵያ እስከ ዛሬ ድረስ የኤርትራ መንግስት እያደረገ ያለውን የውስጥ ጣልቃ ገብነትና የተለያዩ ጦር ትንከሳዎችን በመታገስ እንዲሁም ደግሞ በመታቀብ ያጸፋ ምላሽ ከመስጠት ይልቅ ሰላምና ዲፕሎማሲን አስቀድሞ ሲያደርግ የነበረው እንቅስቃሴ አሁን ላይ ግን ሊያበቃ እንደሚችልና የጊዜ ገደብ እንደሚኖረው መግለጻቸውን ተከትሎ ነው የኤርትራ የሚዲያ ሰራዊቶች የተለያዩ ሐሳባቸውን እየገለጹ የሚገኙት። ታዲያ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ የኢትዮጵያ መንግስት ትግስት ማብቂያ ጊዜ እንዳለው ከማስቀመጣቸውን በተጨማሪ አሰብ ወደብን በተመለከተ ጥብቅ የሆነ መልእክት አስተላልፈዋል። ኢትዮጵያ በአሁኑ ጊዜ ቀዳሚ ጉዳይ ወይም ደግሞ ቀዳሚ አጀንዳ አድርጋ የምታነሳው የአሰብ ወደብን የምታነሳበት ዋነኛ ምክንያት አሰብ ወደብ ከኤርትራ መገንጠል በፊትም ሆነ ከመገንጠል በኋላ ኢትዮጵያ ከፍተኛ የሆነ መዋለ ንዋያን ያፈሰሰችበት ከፍተኛ ሀብት የወጣበት
የራሷ የነበረ በታሪክ በጂኦግራፊ እንዲሁም ደግሞ በሌሎች አይነቶች በሌሎች የፖለቲካ ውዶች ጭምር ማረጋገጥ የሚቻልበት የራሷ ሀብት መሆኑን ተከትሎ ኢትዮጵያ አሰብ ወደብን ቀዳሚ አጀንዳዋ አድርጋ ታነሳለች በማለት የሰጡትን አስተያየት ተከትሎ የኤርትራ የሚዲያ ሰራዊቶች ውጭ ጉዳይ ሚኒስተሩ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ላይ የተለያዩ ዘመቻዎችን ጀምረዋል። በውጭ ጉዳይ ሚኒስተሩ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ላይ ከጀመሩ ዘመቻዎች መካከል የኢትዮጵያ መንግስት በውጭ ጉዳይ ሚኒስተሩ በኩል በይፋ በኤርትራ ላይ ጦርነትን አውጇል የሚል ሐሰተኛ የሚዲያ ዘመቻቸውን አጠናክረው ቀጥለውታል። የሚዲያ ዘመቻቸውን ከማጠናከራቸውን ጎን ለጎን ግን ኤርትራ በኢትዮጵያ ላይ የጦር እርምጃ ለመውሰድ የሚያስችላትን መነሻ ነጥብ አግኝታለች እያሉ እያራገቡት ይገኛሉ። አስመራ ሪፖርተር በነገራችን ላይ በኤርትራ ውስጥ ከሚንቀሳቀሱ ከፍተኛ የሆነ ተከታይ ያላቸው የሚዲያዎች ወይም ደግሞ ተጽዕኖ ፈጣሪ ከሚባሉ ሚዲያዎች መካከል እንደሆነ ይነገራል። የሚዲያ ባለቤቱ የማን እንደሆነ አይታወቅም። ነገር ግን የኤርትራ መንግስት ባለስልጣናት ሊደግፉት እንደሚችሉም የተለያዩ ምንጮች ይጠቁማሉ። ታዲያ ኢትዮጵያ አጀንዳ አድርጋ ቀዳሚ አጀንዳ አድርጋ እየተንቀሳቀሰች የምትገኝበት የአሰብ ወደብን በተመለከተ ላለመስጠት ወይም ደግሞ ኢትዮጵያ ወደ ቀይ ባህር እንዳትገባ የተለያዩ እንቅስቃሴዎችን እያደረጉ የሚገኙ የኤርትራ መንግስት ባለስልጣናትን አሁን ለኢትዮጵያ የምትታገስበት ጊዜ እንዳበቃ ጭምር ነው በውጭ ጉዳይ ሚኒስተሩ በኩል የተገለጸው። የውጭ ጉዳይ ሚኒስተሩ ገለጹት ከሆነ ኢትዮጵያ ሲደርስባት የነበረውን የጦር ትንኮሳ ከህወሓት ጋር በመመሳጠር ሌሎች የውስጥ ኃይሎችን ጭምር በመጠቀም የኤርትራ መንግስት ያደርግ የነበረውን ትንኮሳ ኢትዮጵያ ሰላምን አስቀድማውንም ድረስ ታግሳ ቆይታለች። አሁን ላይ ግን እርምጃ የምትወስድበት ወይም ደግሞ የአጸፋ ምላሽ የምትሰጥበት ጊዜ ሊሆን እንደሚችል ጭምር አስቀምጠዋል። ይህንንም ተከትሎ የኤርትራ መንግስት ባለስልጣናት ጦርነት ታውጆብናል በማለት ህዝባቸውን ጭምር ልንወረር ነው፣ ልንከበብ ነው፣ ሉዓላዊነታችን ተደፍሯል፣ ኢትዮጵያ ጦሯን ልታዘምትብን ነው የሚል ማህበረሰቡን የማንቃት ወይም ደግሞ በማህበረሰቡ ላይ የጦርነት ነጋሪትን እየጎሰሙ መላው ኤርትራውያን በኢትዮጵያ ተወረናል የሚል ግንዛቤ እንዲኖራቸው እንቅስቃሴ የመጀመራቸው ነው እየተገለጸው። ማልታው ወደ ትግራይ ትብትን ይኻ ማልታው ወደ አንጻር ረሓ ከሰርሕ ይኻ አንጻር ለዋ ከመይ ከሰርሕ አንጻር ዋዕሉ ይሰርሕ ባይዘው አንጻር ዝኾነ ይኹን ከና መጀመሪያ አንጻር ዋዕሉ ይሰርሕ ተዳስ አንጻር ዋዕሉ ባዓዊ አንጻር ዝብሄር ማለት እዩ። ኣብዚ ሓንቲ ኩስኸልካ ሕወሓት ሽዑ ታደሰ ሰላም ስልጣን ክመጽእ ከሎ ኣንሕና ዝመረጽናዮ ንዓና ዝመስል ልወክለና መጽኡ ልብል ሓሳብ ነይሩ ናማን ሕዚ ከምኡ ልኸድ ይመስለካ ከምኡ ኢሉ ልኸድ ሎ ኩነታት ኣሎ ታክቲካሊ ሕወሓት ሽዑ ክልተ ሓደጋ ገጢሙ ነይሩ ድሕሪ ንሓሰ ሶም ንጎያ 14 ዝብልዎ ኮነ ካብ ሕግን ካብ ፖለቲካን ብፍላይ ካብ ሕጊ ፖለቲካ ቅቡልነት ካብ ትግራይ ዜሮ ኮይኖም ቀፂሉ ሓደጋታት መጽኦም ካብ ሕጊ ተሰሪዞም ስለዚህ ካብ ሕጊ ስለተሰረዙ ቀፂሎም ፕሬዚደንት ዝገብሩ ትግራይ ብሕጊ የብሎምን ምስ ኢትዮጵያ ስርዓት መንግስቲ ተደራደርሉ ማለት እዩ። እትና ፕሪቶሪያ ውዕሉውን ባዕሎም ኣባላሽዮም እዩ። ካብቲ ማዕረ ተደራደርነት ናብ ኣዋጅ 53995 ናብ ደንቢ 533 2017 የወሪዶም ስልጣን ሙሉ ነቲ ናይ ተዓዲ ቀዳማይ ሚኒስትር ዝህብ ገይሮም ኣብ ፕሪቶሪያ ክልቲኦም ማዕረ ተደራደር ተሓልቲዮም እዮም ብኣዋጅ ብመምርሒ ኮነ ብቲ ደንቢ እዮም ዝደራደሩ ፕሬዚደንት ይኹን ክልቲኦም ማዕረ ተደራደርቲ እዮም ሕድግ ኣቢሎም ምክንያቱ ታይሎም ጫዊቶም ትግራይ ቤና ክንመድሓራ መርሓት ኮይናሲ ፈቀደና ኢሎም ማለት ኢንክሉሲቭ ተኮይና ካልኦት ሓይልታት ካትዮም በታ ፕሪቶሪያ ብ539 ተኮይና ናይ ተዓዲ ቀዳማይ ሚኒስትር ይሽም ክሽየሙ ባዕሎም ክጥቅልሉ ሓስዮም ወፂኦም ደካፍቲ ናይ ፕሪቶሪያ ውዕል ኣብ 53995 ናት ምስ ኣተዩ ንሓሰ ጎያ ገይሮም ሰው ተሰሪዞም ማናፃ አንጻር ዝፈረምዎ እንደገና ኣብቲ ፕሪቶሪያ ዝፈረምዎ ብናይ ኢትዮጵያ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ክንዳኔና ክንሰርሕና ሓዲዩ መረፃ ቦርድ እዩ በቲ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ተተኸለ ትካል ማለት እሱ ዘለካ ትኾን ይካል ከአንጻሩ ጉባኤ ገይሮም አይፈልጠኩም ይል ሰርዝዎም ኦኬ ሕዚ መራኸ ይብሎም ኢትዮጵያ ማለት መን ፕሬዚደንት ይጎሩ ካው ሕወሓት ኮነ ይክል ነበር ታደሰ ማህት ነይሩ afte ነባር በዚያው ምሕደራታ ነይሩ እሱ ከዓ ዲሌታሪዎም ወኪልና ይሎም ታይም ዘለው ሰው ሰርሑ ሒሳብ እንደገና ሰው ኣብ ትሕቲ ጌታቸውን ሃለ ምክትል ፕሬዚደንት ኮይኑ ኣዛዚ ብሕጊ ዘይፍለጥ በዚያው TDF ኣብ ሕጊ ይፍለጥ ፎቶን ማለት ህዝባዊ ቅቡልነት ዘለዎም ብሕጋዊ ቅቡልነት ይውልን ሕጊ ተግኝል ብዙ ቅቡልነት አለው ኣዛዝ ነይሩ እሱ ፕሬዚደንት ኮይኑ ተኣዛዝነት ካልእን ገብሪና ያታና ሕወሓት ካልኩሌሽን ተደክረም خالي أزاز سكرنا خا سوء أو سومنات بنقرنا هنا يا تا نحو حسر الحيت زي غيرهم تحدثون اللي تاريلهم كاو ما بوليتيكا قبلنتها تغرايسينو ناتو حات شومو سيقبل يسب تاغيرهم مخت بريزيدنت نيرو أزاز حالتاتي نيرو وت سراويت بهزو قبلنتها لو بحق يولي قبوله يتيزو كابل سحود كالكوليشن دغنا حات تادس مريسنا يلهم تايكون
ፖለቲካ ቅቡልነት ምንታን ክልልና ኢሎም ሓሲቦም ማለት እዚኣ ካዓሱ ተጋጊኹም ካብኹም ተመርጹ ኾነ ያለ ሱቕ ኢሉ መጽዩስ ሓቅኹም ኢሉ ኣቶም ኣምጡ ሸይሞም ማለት እዩ ቀንዕዎም ዶ ኣይቀንዖም እዩ ለበኣሰ ፖለቲካ ቅቡልነት ሲኖም ምክንያቱ ታይ ወታደራዊ መፈንቅለ መጽዩ በቃ እዚሲ ኣነስ ተዘርኩ ይኾነ ተመዝጊቡ እዩ በቃ ሪከርድ እዩ በቃ ናይ ታሪክና ኣካል ናይ ትግራይ ታሪክ እዩ በቃ ምንም ይገብር ይንክል በቃ ሪከርድ እዩ በቃ ተመዝጊቡ ኣካል ታሪክና እዩ ናይዚያ በዓል ዋናኻ ተሐድሶ እዩ ናይዚያ መደ ቅኝት ሰራሕኻ ሕወሓት እየዝብል ንባዕሉ እዩ ስለዚ ኢሎም በቲ ካልኩሌሽን ሰሪሖም መጨረሻ ግን ክልቲኡ ቆናም ይኽኣለን ሕዚ ንዑ እዩ ዝጓየሎ እዚ ናይ 2-3 መዓልቲ ሪኦ ዘለኸሲ አይ ቲንክ ና ክንመጽ እንዲና ይመስል ማለት እዩ ንምብራር ይመስል ነገር እዩ وتمساسال يا تا ناقد محز النورت ون وفرن بيتال النورت مسنا حزي هو حزي بقى نعي تزرئني كم حدا بوليتيكانيا استفلاليو تريني ها انا عالم لي مدي ملم انا بيرسونال تادس حماقيه زل بقى عوشتو كان بيهرن غداينا هم هيقات الغداي لكل يخل بيرسونال تادس كن حماقيه كال أي للعلنا يحتو النورت بزعبة وسانة العلواي مريحنا سراويت النوري أبزري السخ تاي معالطات اللو ياو زياون حقيقي شعو وحد حايل يو قال من الحرام ريت البهالو ينعقوني رما أنا نعتير ديت تلي نعقوه هذا سواز يومسي كبعلمي كذا نعلم تاريخ بقص عصرت حدا خوينا برتاو قالس جميرنا حنتي مسارحتنا تعاطينا سرعات قيرنا ذول صفاتي سلازي عصرت حدا سات خوينك حموش سوين سرعات قيرها مسغل وعلى مهراني مالت كالي التريتشري بلي مالتي سلازي تمن اسامي يوم الوغنور حيل خوينا مزيو ناسلطانهم حدا كون خمس خلو يوغي كنير بناتي تلي خوني مرزو بتبنجا سلطان تزيك عيراب تقراي مرلس كم بوليتيكا ودام كم بيرسونال توميتيسي وانا فطاريا تلع الكوريا زول حيلي طرع 15 تريو يفلطي بايزو عالم هيلو وتدرسي عند حدا انا سلطان بهاغهلو بعد ما فنقره سلطان زغبر نازم سوازيوم تاكيومسي نخونه كاب سلطان تعالي زي الحيلس نوم صينا انا ومبر سوقينا تري فلتيا تاريخ بايزو انا مجمرها تاريخ يزي زوي وتقدر وين خاص من قلقرات كن خالي سب مسخات شمولو تري فلتي هم يوم سومزولو غواين زغبر حيلي انا ناب سلطان نملس يحكي كما غيرها بتبنجا هاي جميروما حديث جميروما تحتي ماچو تحتي ماچو مالتيو ورماراي يرما زوا ما اخل غيرهم مراق مصيوم كيدما لما طاسيا نزي دحريول تبتنه مانم سبير يلي حرام يريت ذو الحيل بتاع بزحي بوليتيكا اجندا تايو تايمو يغرنا انا بوليتيكا اجندا ولا كنت بتاتينكو يتكم لي يتكم حساب سرحت كليكو حيل كنت وانا عم تبتيو حزنا سلطانهم حدغا خوين مسمصمس غنغنه نا انتنا الاخيو كابزي مصيو ابزي يغرمني صلاي خاسي صلا ايل كاتفرج خايو دحريو فوتاو صلاي تمرصل ها مغير كاتمرصل اوكر صلاي اكو خايو بتونجا باير خايوكو سلازي ولا مسيطان مصيو كباركاي مالتي ها مغير خا فوتاو صلاي تمرصل سخالو مسنتنا تفسليفو تادخون هو مغي كتول يتخلي بقى صلاي خايو تغطمو ري تغطمو يتحط قصيلو تسرد يتكلل امبه مسفوتاي خات مصاي خلي فناتو صلاي يل خايو صلاي خايو ስለዚህ ታይዚ ለምጻወዛ አጀንዳ ዚር ከተወን ስልጣን ሓደገም ኮይኑ መጽዩ ሕዚ በተመጀመሪያ ዝናዓቆ ለሆነ መጽዩ ሓደገም መስኾነ ህዝባዊ ቅቡልነት ከይህልዮ ምንታይ ምስንትናዩ ካብ እንትናይ ቀለዝ መጽሉ ታደሆን ስፈረሉ ትርጉም ይሁልይ ማልጾም ነው ማካድር ሆይ ከም ማብዚ ዊስኪ ቆረጸ ህድሪ ሓድሪያ በረኻት ኸይዱሲ ዝመጽሉ ይከለ ማለት እዩ አንጻር ካይት ሰሊፍኩ በቃ ግልጽ سوي وازي بقى مالس بقى تحت خص ساتم زوسنوا تግራይ خفلفل ያወዚያ በቃ በጣም ብለጽል خلت عطقات ተፈጢሮም ተመኻኺሮምስ ተቃታቲሎምስ ይሁን ከልቲ ትግራይ አፍቲም ትግራይ ዝመውት አው خلت ይራሳ ቆጥሮ ትግራይ ክትጭረሐለ ይትከሊ
ክትሓፍሩ ሊ ኸትኸላው ታሪካ ማለት እዩ ስለዚ ወህቡ ኣዋሊድዋ መን ታደሰ خلينا لهم هنا تتحدث يو أكابيهم بين إيه دمست سعير أي سرح يا زي because أكاب تخوين خاص president تخوين خاص president كاب تخوين الله شو تشورحي غير الحكي أبدا شو تشورحي أب تقرأ استفدت كل نجار تحتاتي استحدثه هنا ما هتم زحمة president زبان تحدثه يدورس إنه هوني أماني له أماني مكتلي كحتة اللي أماني له خم كتر president ماله بقى بتاريخهم بحجم بحطوا سواسيهم تفترتها اللي زين سواسيهم سو ترى 15 115 يوم 200 يوم زوصو ابوهم بورم تادسي حتى تادسه تاي مغبات تግራይ ብምብተን خلت حيل بمفطر تግራይ በጣም ልሕዝነክ እንደገና ዞም ሳዚም ዝፈጠሩ ወሲ ቷና ስቃይ ቷና ጸላኢኻ ከጥፍእካ ዝወፈረ ሓይሊ ካብ ጸጋም ካብ የማኒ ተረሲዑ ኣብ ክልቱ ዝተሰለፉ ሓይታት ሪኸም ተኮይን ኸይ نعم كد حنوز كد ور حقت نتوم جنسايد فصم حيلتات تقرمي يزوي تقر لؤم كد حنوز كد ور حقت هذا سؤال خدم لا سمرام خدم بسنك تر 15 نت حدرز حادر الحيل كد حنو عب تقراي زفطورو كفعي كسرزو كد ور حقت تقرمي مالت من زم سواسيو حلافنت يلوسرو عب تاريخ يوسرو عب حقي يوسرو أمورا دي وصلوا بس إنكم يعتبروا تنوصي عنها يقولك